الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب، وشيخ علي بن عبد الله ورسول سمع عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه
يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي وعلي ورسوله وفروح وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا صاحب الراتب قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله معصوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العاصم وصلهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ضمن الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ضمن الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ضمن الأرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالخصوص اللهم أن الله جاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأمسل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين بالخصوص إلى روح محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 52 paling bawah 52. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda sayati zamanun ala ummati akan datang suatu masa ala ummati terjadi di kalangan umatku. Apabila tuh ini sebenarnya lah bahkan di 4 sudah nih.
Yuhibbuna khamsan, mereka itu mencintai lima macam. Wa yansuna khamsan, dan di sisi yang lain mereka melupakan yang lima. Jadi cinta dengan yang lima, melupakan yang lima. Pertama, yuhibbuna dunya, mencintai lawan dunia. Maksud dunia di sini termasuk duit, termasuk bini, termasuk anak, seluruhnya. Bila kita niatakan untuk akhirat kita, seluruhnya dunia sebenarnya. Jadi untuk dunia ini sebenarnya terbagi dua lah. Ada dunia yang menjadi kebaikan bagi akhirat, ada dunia yang menjadi keburukan bagi akhirat kita. Tergantung niat kita dan tergantung penggunaan kita. Itu. Nah, yang di sini dipadahkan dunia yang menjadi keburukan bagi kita, maksudnya. Nah, cinta dengan dunia yang menjadi keburukan bagi kita di akhirat. Itu pertama, wayansuna al-akhirata, dan mereka lupa lawan akhirat. Maksud lupa lawan akhirat ini, dunia tadi kada diniatakannya untuk akhirat. Hanya cinta semata-mata. Duit, sayangnya lawan duit seperti orangnya sayang, cuma ingat sayang aja. Sayang dengan zatnya duit dan sayang dengan manfaatnya duit untuk kenikmatannya di dunia aja. Maka itu disebut lupa lawan akhirat dipintangan menggunakan duit. Nah, itu satu. Itu termasuk bukan hanya duit lah, apa aja tuh. Bila kita yang di dunia ini kita cinta hanya dengan bendanya dan manfaatnya saja untuk dunia, disebut keburukan kena bagi akhirat. Wa yuhibbuna al-mala. Nah, dan mereka yang kedua lah mencintai harta. Wa yansuna al-hisaba. Tetapi mereka lupa lawan harta tadi bahwa akan dihisab kena di akhirat. Termasuk harta, usaha. Termasuk rumah, kendaraan, macam-macam. Nah, bila nyentuh kita cinta, silahkan aja. Cuma kita jangan ada ingat yang kita cintai itu kan cagar dihisab. Ada kulingnya semalam, sabila sinduk aja 40 tahun hisapnya, maka tahun yang di sana. Namun yang pian memproduksi sindok hari-hari berapa ribu bilah misalnya. Bayangkan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuhibbunal khalqa, mencintai lawan makhluk. Termasuk makhluk ya anak bini. Kakawanan ya juga masuk ke situ. Jadi kalau kita mencintai makhluk, manusia nih misalnya, atasan lawan bawahan, bawahan atasan misalnya, kakawanan, bini, anak, kuitan. Tetapi wayansunal khaliqa, lupa lawan Allah yang menciptakan makhluk. Nah, maka ini yang keberapa sudah? Yang ketiga kah? Yang ketiga. Lupa kada ingat lawan yang menciptakan makhluk. Ciri kita mencintai makhluk, lupa lawan Allah yang menciptakan makhluk, ada rasa takutan di hati kehilangan lawan makhluk itu. Nah, rasa takutan. Atau bisa juga kebalikannya, bila makhluk ini menyakiti lawan kita, membunguli lawan kita, sarik, itu termasuk lupa lawan khalik narnya. Ketika bergaul dengan makhluk, bila makhluk ini menguntungkan lawan kita, pokoknya menguntungkan benar, maka kita mengharap benar makhluk ini, itu termasuk lupa juga lawan khalik. Nah, itu maksudnya. Yang keempat, wa yuhibbuna dzunuba. Nah, mencintai lawan dosa-dosa. Mencintai lawan dosa-dosa ini bisa, dosa itu macam-macam lah, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di parut, dosa di utuh longor, di macam-macam. Nah, bilanya mencintai lawan dosa-dosa itu, maksud mencintai di sini ada mau bertaubat kita, bakal kain aja bertaubat termasuk mencintai dosa tuh. Nah, pagarang mencintai dosa itu maksudnya menunda-nunda taubat. Itu maksud mencintai lawan dosa. Wa yansuna at-taubata. Nah, ini lupa lawan taubat. Maka taubat itu diulah wiritan. Tapi bukan hanya sekedar rutinitas. Wiritan yang di dalamnya tadi ada kesungguhan hati. Nah, jadi besokan bertaubat, kamarian bertaubat, pagi lawan sore. Kayak di atas itu kan bila terbaca ratib, ada sudah kita bertaubat di situ. Istighfar 11 kali. Betul pulang taibuna ilallah 3 kali. Taibuna itu kita minta lawan Tuhan supaya dijadikan. Nah,
Yang keempat sudah. Yang kelima, wa yuhibbunal khusura. Katujuh lawan yang larang-larang, yang nyaman-nyaman yang ada di rumah. Khusur itu nang kaya tilam, kedudukan, bangku, meja, rumah, masuk ya di situ juga tuh. Ibarat tilam tuh tilam yang samitir kandalnya. Batu pulang punya yang bagus-bagus perabotan di rumah lah. Nah, katujuh kita nak itu ya kalau ini kebiasaannya bini-bini mau rajin tuh. Ini. Jadi mau ada laki-laki ketujuh membibini narannya. Ketujuh bener yang kada mau yang biasa tuh kada mau, harus yang bagus. Nah, ini tuh. Wa yunsunal maqbarata, lupa lawan kuburan. Jadi kayak ibarat kaguringan kita tuh kan tilam, hendak yang harat-harat yang kada kandal yang menyaman, kada ingat seorang kena cagar dikubur. Sama aja ya kalau seberataan yang sugih kayak yang miskin kah. Yang setengah sugih kayak setengah miskin ya. Tetapi di tanah juga. Pakai jas misalnya pacul orang. Ya kalau lupa misalnya pasan tetap pakai yang larang-larang waktu hendak dikubur. Kita ngati orang ada boleh, haram hukumnya. Jadi paling kadat paling 3 lembar ya kalau kainnya itu kan kada boleh. Yang larang-larang melarang koknya makruh, bahkan bisa jadi haram karena itu haknya hak waris. Nah, itu jadi mun kita katuju yang empuk-empuk, harat-harat, perabotan di rumah nih, yang karabahan di rumah kah, jangan kadi ingat lawan pakuburan seorang kaina. Jadi ibarat gara-gara kada nyaman tilam misalnya, biasa aja dikubur kena ya kayak itu aja. Qala Mansur bin Ammar, berkata si Imam Mansur bin Ammar ini seorang ulama sufi. Li syabin bagi murid sidin seorang pemuda, ya'idzuhu sidin menasihati pemuda itu. Ya'idzuhu menasihati pemuda itu. Ya syab, wahai pemuda, wahai muridku jasidin. La yugharriruka syababuka. Jangan sampai memperdaya akanmu oleh masa mudamu. Nah, jangan sampai memperdaya akanmu oleh masa mudamu. Karena mun kita mau berpikir dan melihat dan sudah terjadi, ada yang anum pada kita meninggal. Amun yang tuha pada kita rancak sudah itu mendengar yang anum pada kita, yang kakawanan kita diilih aja. Yang semalam menggagah yang tetap mengalangkang itu. Nah, ya kan? Jadi jangan takajud, jangan mantang-mantang merasa muda, lalu rasa jauh dari malakal maut. Karena syarat mati bukan harus tuha dulu, bukan harus garing dulu, bukan harus karena corona dulu hanya mati. Itu kan usah 4-5 lapis masker. Cukup salapis. Usah 4-5 lapis ngalih behinak. Tapi jangan juga ada masker. Cuma bermasker nih itu bukan berarti kita takutan lawan mati, jangan. Karena sudah batulis. Misalnya ada orang meninggal tuh, nah meninggal dunia itu memang umurnya sudah habis, bukan karena corona. Karena ada umurnya sudah habis. Siapakah yang mati? Yang anum kah yang tuha kah? Bila meninggal dunia mati umurnya sudah habis. Nah, kada boleh kita nya karena corona bang ya sampai ke hati nang itu etikat itu kada boleh, berbahaya nih etikat yang salah. Hati. Nah cuma mantang-mantang kita tahu bahwa umur sudah berbatas, lalu kada bermasker lagi karena etikatnya kuat bang, itu luput juga, salah juga. Di mana salahnya? Kada menggawi syariat. Lalu kenapa kita bersyariat? Karena takut lawan hakikat kah, lawan kematian kah? Kada, kita bersyariatnya semata-mata diperintah oleh Allah. Timbul pula pertanyaan, kenapa mau diperintah? Hendak pahala dari Allah kaina di akhirat. Jadi orang yang menggawi perintah dapat surga di akhirat. Karena kita ini kan kada hidup belawasan. Cagar ada kena mengalami masa-masa di akhirat. Maka ada 2 macam, bisa di surga, bisa di neraka. Penentuannya waktu kita di dunia di sini. Nah, jadi pakailah masker, pakai. Ya Allah. Jangan sampai waktu memakai masker itu seolah-olah masker inilah yang membuatku selamat dari julak corona. Kada. Aja pian tilam tuh lah kan masker di muha. Amun sampai umur
tetap ya mati. Tetap ya mati. Kullu amrin bil qada wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Tiap sesuatu apapun sudah ditentukan oleh ketentuan Allah. Dan setiap yang sudah ditakdirkan tidak ada tempat untuk berlari. Nah, tidak ada tempat untuk berlari. Ini keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah nang kayak itu. Jangan takutan lawan apapun. Nah, tetapi kita taat dengan perintah Allah. Aja perintah Allah. Di mana Allah merintah, mana Qur'annya aja. Mana dalilnya aja. Kayaknya 3 mata kita berbandir. Mandir itu kepanjangan kisah bolang ini nah, terusakan nah. Jadi ujar Sayyidin la yashab la yugarriru kasyababuka. Jangan sampai memperdayakan fakam min syabin. Berapa akhara taubata, menunda-nunda taubat. Taubat bila sudah berbini, bila sudah atau memperpanjang untuk lawas. Nah, jadi memperpanjang angan-angan nggak tahu semalam tuh. Termasuk kategori panjang angan-angan bila kita kada ingat dengan 3 perkara. Pertama, insyaallah. Yang ketiga, wabi kuwatihi. Insyaallah bihaulihi wa kuwatihi. Bila tertinggal nih tutup tulul amal naranya panjangan angan. Esok aku hendak ke sana aja. Tertinggal insyaallah bihaulihi wa kuwatihi panjangan angan sudah. Itu esok. Insyaallah wa bihaulihi. Jadi boleh aja berencana, nah boleh aja, cuma jangan ketinggal insyaallah bihaulihi wa quwwatihi tadi. Walam yadhkur, mau tahu, dan ingat tadi lupa, kada ingat lagi lawan kematiannya. Kada ingat dengan kematiannya. Bahkan saking anehnya, saking lalainya, saking lupanya hati lawan Allah tuh, lawan kematian seorang. Wayah mengubur, seorang hadir di pekuburan, keluarga dipatak, itu tertawaan ya. Ada ingat seorang cagar masuk juga kena di sana. Banyak kan kayak itu, banyak. Kada sedikit. Kada ada berpikir nak bertaubat, hendak memikirkan kayak apa kena aku menghadapi di kubur itu nah. Banyak yang kayak itu manusia. Pokoknya jadi si orang-orang yang kada ingat lawan Tuhan, lawan kematiannya tadi berucap, wani berucap nang kayak ini kayaknya bertobat isoknya atau isoknya atau bisa minggu lagi atau setahun lagi. Nah, jadi ciri itu jadi wiritan sudah pagi dan sore, bahkan tiap 5 waktu disuruh kita minta ampun sama Tuhan 11 kali imbah 5 waktu, kecuali imbah subuh 27 kali. Imbah subuh 27 kali. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Kalimat waktunya 11 kali kecuali imbas subuh 27 kali. Maka ditulis oleh Allah Ta'ala golongan wali-walinya. Tulis oleh Tuhan. Lalu kita membaca Tuhan bukan hendak diminta jadi wali kan. Ada yang saking kada ada bimbingan malah kali ya. Jadi kita minta keampunan. Ini kada minta ampun. Itu tak salah juga nih. Kenapa ada cocoknya itu sombong lawan Tuhan, rasa seorang itu pantas sederetan dengan bubuhan wali. Amal seorang kayak apa? Ya kalau masalah fadilah itu urusan Allah. Kita disuruh minta ampun lawan Sayyidin. Bahkan kita sering mendengar waktu menakib Saman Al-Madani, barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham sayyidina Muhammad 4 kali bulik, maka ditulis di dalam martabat wali kutub. Lalu mengamalkan supaya ditulis jadi martabat. Kada kayak itu maksudnya. Baca artinya itu apa? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad, termasuk ulun minta ampun kita lawan Tuhan. Kita yang minta ampun lawan Tuhan. Amun minta supaya ditulis jadi martabat wali kutub, muha keharatan.
Nah, jadi kita ini mau beramal bila dapat ada iming-iming jatahnya, mau beramal itu luput narannya. Sayangi umat Nabi Muhammad termasuk ulur tutupi aib-aib. Allahumma jebur tambal kekurangan disugihakan yang siha yang garing disihatakan bila jadi kebaikan bagi akhiratnya. Nah, jadi ada harapan kita lawan Tuhan supaya diperbaiki amal dan diperbaiki hati supaya di akhirat kena selamat. Itu maksud doa nintoh. Kita bisa kita pikir aku nintoh, yang tak pikir aku tobat sudah jadi bertabat wali kutub ini aja. Allahumma ghfirli amalkan terus lalu perasaan jadi wali. Nah, ini hamka ada bimbingan. Banyak beneran kayak ini nih. Amalkan karena pas karena supaya ditulis jadi atau dapat martabat wali kutub. Kada gampang-gampang wali kutub. Mengkutub-kutuban bisa Syarat jadi wali kutub itu 2. 3 syaratnya wal balwa. Di dalam diri perkara pertama ada ilmu. Jar guru bahari ilmu itu nang seorang Imam Syafi'i aja kada paham-paham, wudunya tak salah-salah masih. Membaca bismillah aja masih salah-salah. Saking kada mau belajar. Nak berdesan jadi wali kutub. Amalnya kada tak kira orang ni balwa aur musibah aja terus yang sidin terima. Hari-hari sidin menerima musibah. Amun hakun ayo jadi wali kutub. Mun seorang seluruh 2 tulak bala hafal kada hakun kana musibah. Nah, tulak bala terus kemana-mana minta 2 tulak bala. Ini kah yang hendak jadi wali kutub? Nah, ya kalau Faja'ahu malakul mauti. Jadi inya tuh berucap tadi ini atubu gadan wa ba'da gadin. Aku hendak bertaubat isuk ya atau kakaina kah? Sekalinya faja'ahu malakul mauti. Pas datang kepadanya malakul maut. Lalu kada sempat bertaubat wa huwa ghafilun anit taubat. Sedangkan hal keadaannya kada ingat bertaubat. Tadahulu malakul maut datang. Maka maksudnya malakul maut datang itu kada kawal lagi. Kada kawa hadang dulu lah malakal maut nyawa beruku aja dulu di palatar. Beruku aja dulu. Aku hendak bersiap-siap wudu dulu. Kada kawa aja malakal maut. Kada kawa wudu nyawa. Aku hendak wudu dulu, hendak sembahyang dulu. Bila sudah aku hartan sujud, hanya cabut lah. Muha. Disuruhnya malakal maut menghadang di palatar. Itu orang wali bisa jangan kayak itu. Mun seorang wala ini. Pasara fi jawfil qabri. Nah, kada sadar-sadarnya sekali sadar fi jawfil qabri. Jadilah ia di dalam parut bumi, parut kubur. Nah, asa panjang umur, sekali tak bangun sadar di mana aku? Oh, sekalinya sudah dalam kuburan. La yanfa'uhu malun. Kada bisa lagi memberi manfaat akannya oleh hartanya. Amun anak bininya, keluarganya, ahli warisnya masih ingat lawan seorang mau ala baca tahu maka la yang fauhu malun kada memberi manfaat lagi oleh harta wala abdun. Nah, anak buah pun susuruhan pun kada bermanfaat juga. Dahulu kita banyak bisa anak buah kada ada manfaatnya. Wala waladun, anak itu juga. Wala abun, wala umun, abah kada kawa juga menolongi kita. Kuitan mama kada kawa juga menolongi kita. Mun kita sudah dikubur. Karena kita kada kawa lagi beramal. Makanya kita tuh memberi salam orang yang dikubur. Mereka tuh mendengar, cuma kada kawa menyahut. Kenapa kada kawa menyahut? Karena sahutannya itu termasuk ibadah. Mereka sudah putus dari ibadah. Kama qaulullahu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini dalilnya nih, yang kada kawa lagi kita menghasilkan manfaat. Dalilnya, jar Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, waktu dikubur nih,
kada ada lagi manfaat oleh harta kita yang kita cari waktu di dunia. Wala banun, anak dahulu yang kita bangga-banggakan, kada bakal bermanfaat lagi. Kita salah didik, kada apa kita. Nah, illa yang bisa mendatangkan manfaat hanya satu. Illa yang menyelamatkan kita hanya satu. Nah, man atallaha, orang yang masuk kubur biqalbin salim, hatinya selamat dari penyakit. Nah, diperiksa di hatinya, riya kadada, ujub kadada, pahirian kadada, pamalar kadada. Ini yang selamat. Jadi yang selamat dalam kubur yang hatinya tadi pada qalbin salim. Nah, amun yang beramal juga tapi karena kada belajar sifat 20, kada belajar tasawuf, kada belajar tauhid, lalu di hatinya tadi penuh dengan penyakit. Makin banyak amal, makin tambah banyak penyakitnya. Makin banyak rakaat yang digawinya, makin beganal ujubnya. Makin banyak bersedekah, makin beganal riyanya. Ini berbahaya benar nih. Allahumma rzuqna jasidin. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki at-taubata, yaitu rizki taubat, qoblal maut, sebelum mati. Makanya doa yang paling bagus imbah 5 waktu itu dibaca, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkati kami fil maut, waktu kematian kami, wa bima ba'dal maut, dan sesudah mati, kena diminta diberkati, minta diberi rahmat di kita. Nah, maka waktu kita berdoa itu otomatis kita ingat lawan mati pulang. Ingat lawan mati ini termasuk amalan orang kada dihisab Allah. Ingat lawan mati nih, termasuk orang yang selamat di kubur. Bila rancak ingat lawan mati. Wa nabbih, baknya bertasydid, wa nabbihna indal ghaflati, dan beri peringatan gawil kami Tuhanai indal ghaflah, ketika kami sedang lupa. Nah, nabbihna itu diberi peringatan. Kita ini kadang bisa lupa ya, kalau cuma kena ada caranya Tuhan mengingatkan kita supaya kita tuh ingat pulang lawan sidin. Nah, sembahyang misalnya pina asik, pina ada rasa ujub. Nah, ada Tuhannya, Tuhan yang menjaga, ada pulang rasa ya astagfirullah kok ujub sekalinya aja. Nah, ya kalau tapi mun Tuhan kada menjaga, iya tadi yang saya harusnya tadi. Wanfa'na, dengan mendapat bisyafaati nabiyina khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat nabi kami khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa lah, bagus benar doanya. Allahumma rzuqna at-taubata, itu ni lah tah. Boleh hai ni mun saorangan. Cuma karena sesudahnya tunak berataan ya, kalau naknya berarti itu 1 2 itu 1, jadi 1 lawan 2 menang 2 ya kalau. Nah, jadi 4 1 bakalah jadi na juga. Allahumma rzuqna at-taubata qablal maut wa nabbihna 'indal ghaflah wa manfa'na bi syafaati nabiyyina khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu doa. Wasifatul mu'min, bermula sifat orang yang beriman, ayyatuba min yaumihi wa sa'atihi. Nah, itu sifat orang beriman. Jadi ciri orang beriman tuh lihat di diri kita, ada beriman nih, ada kada cirinya? Apa cirinya? Ayyatuba min yaumihi wa sa'atihi. Inya bertaubat lawan Tuhan itu hari-hari, kita gitu. Min yaumihi wa sa'atihi, hari itu, saat itu juga. Hari-hari aja kita. Makanya Nabi itu mahuluakan dan maatur pagi sore. Wayandama ala ma fa'alahu min dunubih, dan selalu menyesali ala ma, atas pekerjaan fa'alahu yang dia kerjakan, min dunubihi, yang ada mengandung dosa. Nah, itu. Jadi selalu kada kawa salah sedikit menyesalnya lawan Tuhan. Nah, ada tak salah-salah menyesalnya lawan Tuhan. Wa yarda, ini pulang nah. Jadi 2 sudah sifat orang beriman. Nah, pertama tadi taubat hari-hari. Yang kedua menyesali harus lawan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga wa yarda bil qut minad dunya. Wa yarda bil quti minad dunya. Ridha, qanaah dengan seapa Tuhan yang memberi urusan pamakan di dunia. Qut itu pamakan, sembako lah kita. Jadi seapa Tuhan memberi urusan pamakan aja. Nah, apa yang ada itu
usah yang mahayal. Ada tempe mahayal sate. Nah, ini kata masuk kadayar ridwanarnya harusnya tempe aja jadi cocok-cocok ganam juga jadi sate. Nah, ya kalau kayak itu mahayal sate kambing. Nah, jadi wa yardha bil khuti minad dunya ridha. Nah, jadi pas benar nih zaman kita ini nah. Jadi ujar Imam Ghazali dulu lah, Imam Ghazali guru Sungkul Madahi lulu, guru Sungkul menyambat di pengajian waktu itu. Yang sini sambat nih sudah ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ala zamanus sukhut wa bil khut hatta antamut jasidin. Ala zamanus sukhut. Sekarang nih zamannya banyak berdiam. Jangan tapi banyak muntong dan jangan tapi mengeluar. Waluzumul buyut, berdiam di rumah aja. Jangan tadi banyak keluar. War ridha bil quds. Nah, ya tadi wa yardha bil quds tadi. Ridha, ridha itu kita siapa Tuhan memberi senangnya kita tuh. Yang terlalu banyak menghayal. Hatta antamut sampai meninggal dunia nang kayak itu. Bapak, urusan pemakan, urusan ini, urusan yang penting kita Allah Taala sinyalnya aja lah. Itulah kebahagiaan kita. Wala yastagilu bidunya. Nah, wala yastagilu bidunya. Kada sibuk, kada terlalu sibuk lawan dunia itu ada fi'il mudhari di situ yastagilu itu maksudnya kada yang urusan dunia terus yang diurusnya. Bal bahkan hendaknya yastagilu bi amalil akhirah. Sibuk, ada juga kesibukannya dengan amal-amal akhirat. Wa ya'budallaha ta'ala bil ikhlas dan nyaba wirid, mengamalkan yang wajib wiridnya, yang sunat wiridnya itu bil ikhlas dengan ikhlas. Insyaallah kita sambunglah ini penting banget pembahasan bil ikhlas ini nah. Karena kita ulang dari wasifatul mukmin begini insyaallah. Wallahu a'lam. Ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin minkum